好久没骑了，应该还会骑吧。But since I'm wearing this shirt, you can't tell. At least I hope you can. So I'll need to fix it later. But for now, we're just dealing with a broken strap.
是在这个地方。柠檬水不要了。Oh wait, I should stab it into his mouth. Oh, I missed. One hour later. 就是觉得这个底抓饭很好玩。加点热茶。差不多够了。不好意思。是蝙蝠吗？还是鸟？好像是鸟，是小鸟。蝙蝠是倒挂的啊。那也可以，那也可以。但是它们也会攀岩。好运气，真的抓到了。要来干嘛？啊，走。大小的小。
那个竹虫也很好吃，怪就没有怪味的那种。好多啊！先吃。不多，没事啊。好，谢谢，谢谢。辛苦了啊！我这多少钱啊？尝一个。什么想法？What are your thoughts？啊？跟炸鸡一样。炸鸡。啊，还有一个。这个既然没有人跟那个跳，给你3块。滴的。相思相溪水，醉沉着。